من میخوام به همه وکلا تبریک بگم که این دفاع کردن از این پرونده. Secondly, let us not forget فراموش نکنید که 3 cheers for the people in Ashraf. Delighted to have the chance of sending my very warm greetings to Ashraf, to the people I met there, but also to others, many of whom are young and very talented. Talented as musicians, talented as thinkers, talented in studies of university subjects, and to make them realize that we fully support and recognize the strength of what they are doing. I wish them well, and I hope that their position can be protected and assured, and they may remain certain that insofar as we can help, we shall do our best. ولی یادتون باشه که اروپا و آمریکا و دنیا به این نمایندگان واقعی، به این وجدانهای بیدار و آگاهی که شناخته میشه و تاریخ نهایتاً با نام آنها ثبت خواهد شد، به پیش خواهد رفت و به پیروزی خواهد رسید. اودیل عزیز، خانواده گرامی لرد اسلین، دوستان گرامی لرد، خانم ها آقایان، برای بزرگداشت مردی اینجا گرد آمده ایم که از شریفترین مظاهر عدالت در جهان امروز بود و در جبهه دفاع از آزادی و عدالت مرزی نمی شناخت. Today we are paying tribute to Lord Eslin of Hadley, a model for human dignity in our time, a source of honor for the United Kingdom in his role as a judge in the House of Lords, a source of pride for Europe for his services to European justice, an inspiration for the Iranian resistance and people of Ashraf, and a heartwarming friend and defender
of the Iranian people's struggle for freedom and democracy. If we linger on the sorrow of his loss, our tears will be unending. But if we ponder on the values that he symbolized, values which he created and are still vibrant among us, then we shall always be steadfast and full of energy to continue his path. Very good that speakers paid tribute to the men and women who are in Ashraf. Was not put on the list to begin with. Let us not forget, let us give 3 cheers for the people in Ashraf. Hip hip!
Vous avez mentionné vous-même qu'il était très modeste et je crois que s'il était ici aujourd'hui, il me dirait mais je ne suis pas du tout digne d'une telle cérémonie. Et je trouve qu'il aurait tort en fait parce que c'est absolument essentiel de rendre hommage à sa mémoire. Je voudrais seulement parler de la lutte qu'il a menée avec vous depuis 6 ans en fait. Et je sais très bien qu'il a commencé à vous aider en pensant que c'était une injustice, comment dirais-je, en tant que juriste, et qu'il voulait réparer cette injustice. Mais je crois que le grand tournant pour lui, ça a été d'aller visiter Ashraf. Il est parti à Ashraf, il m'a dit je ne peux pas trop te dire où je vais parce que c'est assez dangereux, mais je lui ai dit où vas-tu? Alors il m'a expliqué, et il est bien certain que je n'étais pas très très rassurée, mais il aurait été absolument impossible pour moi de lui dire n'y va pas, parce qu'il était vraiment décidé d'y aller. Il y est retourné une deuxième fois, et ça a vraiment été le tournant, je crois, dans sa lutte avec vous, parce qu'il a rencontré des gens absolument extraordinaires dans ce camp, et il était persuadé qu'il y avait une énorme injustice qui était faite envers toutes ces personnes, et il était plus déterminé que jamais en fait, à soutenir leur cause.